এটা কি গাছ শুଖେଇଲ? ଓହୋ ଏଇଟା ଶାଳ ଗଛର ଫୁଲ ନାଇଁ? କେତେ ଲେଖା କେଜି ଏବେ? 16 ଟଙ୍କା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ତ ମୁଁ ଅଛି ଗାଁରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗାଁ ଘର ସେସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଓ ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୋଖରୀ ସେପଟେ ବିଲ ଅଛି, ବିଲ ସେପଟେ ଛୋଟିଆ ନାଳଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ସ୍କୁଲ। ଏବେ ମୁଁ ଆମର ଗାଁ ପଟକୁ ଯିବି, ଗାଁ ପଟେ ଲୋକ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବି। ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ, ଚାଷବାସ ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ କ'ଣ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଗଞ୍ଜାମାନଙ୍କୁ ବି ଖରା କାଟୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଛାଇରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଛକ ଢଳେଇ କତିରୁ ଏଇପଟକୁ ଗଲେ ଆମର ଜାହିରା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଯେଉଁପଟେ ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଦିନକୁ 2ଟା। ଆଉ ଏଇ ଛକରୁ ଏଇପଟକୁ ହେଲା ଆମ ଘର, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଗଡ଼ିଆ ଅଛି, ବିଲବାଡ଼ି ନଈ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇପଟ ହେଉଛି ମେନ୍ ଗାଁର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଏଇପଟେ ଯାହା ସବୁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇ 2ଟି ପିଲା ମୋତେ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବେ ବୋଲି। ଡଗି ଡନ୍ ଏଇ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ସାରା କୁକୁର। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଚାଲିଛି, ଡଗି ଡନ୍ ଏଇ। ଓଇ ଏଇଠି ଆମର ଗାଁ ପିଲା 2 ଜଣ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛନ୍ତି। ଏ ତ ପିଇ ସାରିଦେଲ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ କି ଦେଖାଯିବ? ନା କାଲି କର, କାଲି ଭଲ ଡ୍ରେସ ଟିକେ ଲଗେଇବା, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନାଇଁ? ଭିଡିଓ କରିବ। ଭଲ ଚାକନା ଖାଉଥିବ ନାଇଁ? ଠିକ ଠିକ। ତେନ୍ତୁଳି ଚାକନା ସହିତ ହାଣ୍ଡିଆ। ଆରେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଲେ ଆମକେ କି କହିବେ? ସେଇ ଇଏ ରଥରେ ଗୀତ ଗାଇତେ ଆସିଥିବ, କହିବେ ଦେଖନା ଏଇଟା ମାତାଳିଆଟା ବି। ଆମେ ସୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବୁ, ତାପରେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛୁ। ଏବେ ଖରା ହେଉଛି ସକାଶେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛନ୍ତି, କିଏ ଭାତ ଖାଉଛି। ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା ଏଇ ଖରାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଛରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ। ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ତେନ୍ତୁଳି କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା, ଆମର ଏପଟେ ପୁରା ଫ୍ରି। ବାଡ଼ିରେ ହଲେଇ ଦେଲେ ତେନ୍ତୁଳି ପଡ଼ିଯିବ। ଆମର ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁ ନା, ତେଣୁ ଏତେ ଲୋକ ବେଶୀ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ସୁନସାନ ରୁହେ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହା ଲୋକ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ଫେରିଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ପୁରା ସୁନସାନ। ଆଉ ଖରା ସକାଶେ ଘରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏପଟେ କେତେ ସୁନସାନ। ଏଇ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ଦେଖି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଳେବେଳେ ହାତୀ ବି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଭୟ ଟିକେ ରହୁଛି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼େ ଗାଁର ଗୋଟେ ଶେଷ ମୋଡ଼ରେ ଏଇଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି। ମୋର ତ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ବୋଲି, ତେଣୁ ଏଇ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଟିକେ କିଛି ବାଟ ସେ ଉପରେ ଯାଏଁ ଚଢ଼ିଲେ ସେଇଠି ଟିକେ ଭଲ ନେଟୱାର୍କ ଧରେ। ଆମର ଏଠି ଆଖପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇପଟେ ଚଢ଼ିକି କିଛି ଉପରକୁ ଗଲେ ପବନ ବି ହେବ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ବି ଭଲ ଧରିବ। ଏଇଠୁ ବେତନଟି କି ଚିତ୍ରଡ଼ାର ନେଟୱାର୍କ ଆସିବ। ଏଇ ମାଉସୀ ପତ୍ର ତୋଳିକି ଆଣିଲେ ପତ୍ର ଶୁଖେଇବେ, ତାପରେ ସେସବୁ ସିଲେଇ କରିକି ବିକିବେ। ଏଇ ଉପରୁ ହିଁ ଭଲ ନେଟୱାର୍କ ଆସିବ, ଭଲ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି। ଯାହା ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ଶୋ କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ସେତେବେଳୁ ମୋର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଅଟକିକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଆସିଗଲି, ହାଲିଆ ହେଇଗଲି, ଏତିକିରେ ଧଇଁସଇଁ ହେଇଗଲି। ଏ ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ନୁହଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଓହୋ, ଏଇପଟ ଏରିଆଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇଠି ମାଉସୀ ତଳେ ପତ୍ର ଶୁଖାଉଛନ୍ତି, ଏତିକି ବାଟ ଉଠିକି ହିଁ ଧଇଁସଇଁ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଲୋକ, ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ବେଶୀ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲି ରହିଗଲା ବୁଦା। এই ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ବାଡ଼ ହୋଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ରିକ୍ସ, ଚେପା ଡଲା ହେଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ରେଲିଂ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦିନକୁ ନୁହଁ, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ନୁହଁ, କେବଳ ଶସ୍ତା ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଛାଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି।
आम एपटर परिवेश केते शांत देखंतु गोटे पत्र भी यदि गछरु पड़िबो शुणाଯିव एठू एठी एते भिड़ नाही ना लोक संख्या तो ठीक अच्छी जेतिकी रहिबा कथा लोक सेतिकी अछंती बाकी जंगल पत्र गछ अच्छी बोली बेसी गाड़ी जीवा आसिया एपटे करेनी सेइथिपा टिके शांत लागे ओ सेठी गोटे गाईटा चरुची ता पाटी रे जे घास जेते बेले टाणुची ता शब्द भी शुणा जाउची किंतु बजार घाटर तो ये अल्प बाटे ही जड़े लोक कौन करुथबो किसी शुणा भी जीवनी से टांकी ऊपर ओल्हेकी पळै आसिली सेठी भी मोर भल नेटवर्क धरिला नै हमर एई गां आखपाखरे कोठी भी भल नेटवर्क धरुनी बेले बेले सेई जगह मु अपलोड करूथिली ऊपर बसिकी हेले आजी हेला नै घर को फेरी जीवा खरा समय लोकंकर तो विशेष किसी एबे काम ना चाषबास तो ना से महलर फल गुड़ा सुखौंती एमाने जे कौन सुखौंती एटा की गा सुखेल ओहो एटा ए जे शाल गछर फूल नहीं ए केते लेखा केजी एबे केते 16 टंका 18 टंका 20 टंका भी कहूथले जे केतटा जगह रे या छड़ेबा को पड़ुची नहीं भल आटारे कि पानी आनीच ना हांडिया 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 तो गरम हो गला ठंडा अच्छी करारे गरम हो जाऊँ अच्छा ठीक अच्छे ताहले ए दी जन होचंती हमर पुराना लोक चिन्हा लोक जो मु वीडियो बनाउथले चाषबास बेले आ शेष दिन चाष एमाने वीडियो रे थिले आप वीडियो देखिए ताहले एमानकु चिन्हि पारिबे ए रास्ता पट देखि लक्ष्मी बस जाए आ एठी देखंतु सुखा हेची महलर फल एटा देखंतु एबे धळा देखा जाउची आ बेसी सुखी गेला कळा हे जीवो एबे सब तार चोपा सीटी गोटे ट्यूबवेल अच्छी से पानी भी पीउचंती आउ एठी रखा हेची सरकारी पानी एठी सकाळ सबदिन नुआ पानी आनिक रखुचंती ए पानी भी पी दौची मु बेले बेले समस्ते पियंते एटा भी भल पानी ये आम गछ छाई होती आम गछ छाई मैंने सब महल फल छड़ौंट ये गचर आंब सरी गला रास्ता कड़ गछ सब आंब खाई दिखती समस्ते यहाँ हूँ महलर फल एटार तेल बाहर करा हुए रास्ता सारा समस्ते सुखई आने छड़ौंट पिला गुड़ा सांग देती हेल्प कर छड़ेबार रास्ता पत्थर रगड़ी देते ये आणिकी तार चोपा अलग कर मंजी अलग कर यार तेल रे तरकारी भी करी हुए आउ देह हाथ गोड़र भी लगे हुए बहुत बहलिया एटा डेंसिटी बेसी ए तेलर जर फर बथा हम कि मुंड बिंध थंडा फंडा सबू ये तेल रे ही भल हो थंडा जर भी छाड़ी आउ थंडा भी छाड़ी बथा होते बिंधा बिंधी होते मालिश करते मालिश रे बिंधा बिंधी भी छाड़ी आ तरकारी जदि ना सोरष तेल तो बहुत रेट आजिकल यही तेल भी तरकारी करहब मु आंब गछ मूल शई पड़ी ये खटियारे ये देखते केते बढ़िया छाई होपटे गाड़ी जीवा आसिया करुच्ची देखुची आमर गाँ बस जदि आसब देखी पाइबी ये पानी अच्छी शोष हेले पीबी एपटे पिला सब बसी कम करमती मु शोची खटियारे कौन सब शुंगुची कुकुर मुह को ऊपर करके नाक टेकिकी पूरा शुंगुची कौन डिजाइन कौन कौन होची एत बड़ घुषुरी के देखी देखो केते बड़ घुषुरी ये घुषुरी आमर नुह गाँव में आउ जनकर आसिक यही पानी रे शोची ताको भी बहुत गरम लगुच पूरा जेसीबी भाया ता मुहरे ताड़ी देव सब माटी एबे चलिली भाई हाट को आउ ये जो स्त्री लोक सब देखुं बस्ता मुंडे के आसुँच एने सब जंगल शाल मंजी मुंडे के आणुं ताकू छड़ेबे तार पत्र गुड़ा तापरे खाली मंजी टाकू बिकिबे सेटारे ही पैसा आ ये जंगल रास्ता रे जाउची हाट को सौदा पत्र सरी जाइए आमर तो पाख हाट कहले ये जहाँ जुआली भंगा आ बाकी हाट सब जंगल पारी करिया को पड़िबो तेबे वीडियो बेसी लंबा हो आपण मानकु बोर करिबिनी तेबे आजिर वीडियो केमती लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखि जणाबे देखा हबो पुणी थरे गोटे वीडियो रे सेते बजा रहउची टाटा बाय बाय टेक केयर।